अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, रमज़ानुल मुबारक से कुछ दिन पहले एक और नया फितना हमारे सामने आया है। हाल ही में एक शख्स ने वीडियो बनाकर ये दावा किया है कि वो खुद इमाम मेहदी है और उसका ज़ुहूर हो चुका है। उस बदबख्त ने अपनी बात के हक में कुछ निशानियां भी बयान की हैं ताकि सीधे साधे लोगों को गुमराह किया जा सके। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम पहले उस शख्स का बयान सुनेंगे और उसके बाद कुरान व सुन्नत की रोशनी में उसके झूठ का पर्दाफाश करेंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, स्किप न करें ताकि पूरी बात आप सही तरह समझ सकें। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं। मैं अहले बैत का 12वां इमाम मेहदी हूँ, जिसे आप सब साहिब ज़बां के नाम से याद करते जानते हैं। मेरा असल नाम है सैयद तहसीन अहमद अब्बासी और मैं इस वक्त पंजाब के शहर अहमदपुर ईस्ट छतिया डिस्ट्रिक्ट भावलपुर में मौजूद हूँ। और आज मैं अल्लाह पाक के हुक्म से अपने ज़हूर का ऐलान करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज से पहले भी बहुत से झूठे दावेदार इमाम मेहदी अपने आप को बोलते रहे हैं और अपने अंजाम को पहुँचते रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको बताता चलूँ कि मैं अपने पूरे होश व हवास में और अल्लाह पाक के हुक्म से इसे अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए ऐलान करूँ, और साथ साथ इसके मैं आपको निशानियाँ भी बताऊँगा। जाहिर सी बात है कि आप सब मुझसे पूछेंगे कि आप क्या निशानियाँ हैं, किस बेस के ऊपर आप ये सब बात कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें डिस्कस हैं। इमाम मेहदी के आने की जो सबसे बड़ी निशानी है, जो कि सब ने आपसे इस वक्त छुपाई हुई है, वो ये है कि पूरी दुनिया के अंदर से रूहानियत ज़ब्त कर ली जाएगी। क्योंकि अल्लाह पाक के हुक्म से मैंने जितनी भी रूहानी ताकतें इस पूरी दुनिया के अंदर थी उनको ज़ब्त कर लिया है। और पूरी दुनिया में इस वक्त अगर रूहानियत किसी के पास है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है। आप सब चाहें तो आपके जो भी पीर या आमिल हजरात हैं उनसे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि इस वक्त उनके पास कोई रूहानियत नहीं, वो सिर्फ ढोंग कर रहे हैं और इस बात को छुपाए बैठे हैं। वो किसी को बताना नहीं चाहते, वो हक को छुपाना चाहते हैं। दूसरी निशानी ये है कि सूरज गिरन और चांद गिरन दोनों होंगे। ये जो रमज़ान अभी आ रहा है इसमें आप पहले देखें, सूरज गिरन भी होगा और चांद गिरन भी होगा। तीसरी बात आप सबको मैं ये बता दूं कि जो दज्जाल का बोला जाता है कि जब दज्जाल आएगा उसके बाद इमाम आएंगे, तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन दज्जाल कोई मखलूक नहीं है। दज्जाल वो निज़ाम है जो इस वक्त सबके ऊपर काबिज़ है। इसने लोगों की रोटी भी छीन ली है, दुनिया में जंगें हैं, हर तरफ क्या हालात हैं आप सब जानते हैं। शैतानी कुव्वतें और ताकतें अपने उरूज के ऊपर। आप मेरी अगर ये टिकटॉक की प्रोफाइल को जाके पूरा विज़िट करें तो उसमें आप देख पाएंगे कि मैं वक्तन फ़वक्तन इमाम के ज़हूर की पेशगोई देता रहा हूँ। लेकिन पहले मुझे ये हुक्म था कि इस्लामाबाद के अंदर ज़हूर का ऐलान करना है, लेकिन आज ही दोपहर के अंदर, आज है 8 फरवरी 2026, मुझे ये हुक्म मिला है कि अपने इमाम होने का ज़हूर कर दिया है। इसके साथ साथ मैं आपको आगाह करता चलूँ कि पहले से ही बहुत सारे लोगों को जो कि अपर हैंड के ऊपर हैं, हुकूमतों में हैं, या जो बड़े बड़े आलिम और आमिल हैं या दीनी हजरात हैं, इन सबको इस बात का पहले से अंदाज़ा है कि इमाम मेहदी का ज़हूर करीब है। वो आ चुके हैं और वो पाकिस्तान में मौजूद हैं, और बहुत से लोग उसमें से कत्ल करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि हम इस बात को दबा दें। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से करबला के अंदर जो है अहले बैत की नस्ल खुशी की कोशिश की गई थी, लेकिन अल्लाह अल हक है, अल हक अल्लाह होगा वही जो अल्लाह पाक चाहते हैं। उस पर भी बहुत सारे रूहानी हमले पिछले 1 महीने से हो रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं मंजर आम पर ना हूँ, लेकिन वो नादान ये नहीं जानते कि होता वही है जो अल्लाह पाक चाहते हैं। इसके अलावा मैं आप सबको ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि मेरा इस वक्त कोई भी फ़िरका नहीं है, क्योंकि जो राज मुझ पे खोले गए हैं, जो मुझे बताया गया है, जो दिखाया गया है, तो ये बात मैं बिल्कुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इस वक्त दुनिया में मुसलमानों के जितने भी फ़िरके तो कहीं ना कहीं थोड़े से गलत और कहीं ना कहीं थोड़े से सही।
اللہ پاک کی طرف سے بہت سارے راز جو مجھ پہ کھول دیے گئے وقتاً فوقتاً، اس سے میں آپ سب کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ وہ راز ایسے راز ہیں کہ جن کو سن کے آپ حیران و پریشان رہ جائیں، لیکن یہ سب ہوگا، یہ سب ہونا ہے، کہ اللہ پاک کی طرف سے طے ہے۔ یہاں میں اہل بیت کے چاہنے والوں سے ریکویسٹ کروں گا، اور ان لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا جو کہ اہل بیت کے 12 امام مانتے ہیں، ان سے یہ میری گزارش ہے کہ اب وہ تیار ہو جائیں۔ اگرچہ امام زمانہ امام مہدی کے بارے میں پہلے بہت ساری جھوٹی احادیث، بہت ساری جھوٹی نشانیاں، بہت ساری جھوٹی باتیں دنیا کے اندر پھیلائی گئی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، لیکن شیعہ مکتب فکر میں جو یہ بات کی جاتی ہے کہ امام زمانہ 14 سال سے پیدا ہو چکے ہیں اور ان کا ظہور ہوگا، کچھ کہتے ہیں خانہ کعبہ میں ہوگا، کچھ کہتے ہیں ایران میں ہوگا، کچھ کہتے ہیں حج کے موقع پر ہوگا، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ اگرچہ کوئی بھی میری بات کو آزمانا چاہتا ہے تو کوئی بھی روحانی مریض جس کے ساتھ کوئی بھی جادو جنات کا یا کسی بھی قسم کا روحانی مسئلہ ہو یا جسمانی بیماری ہو، لا علاج مرض، اسے میرے پاس آپ لے کر آ سکتے ہیں۔ ایک مریض 5 منٹ کے اندر ٹھیک ہو جائے گا، حد سے حد 5 منٹ۔ کوئی جنات کی حاضری نہیں کی جائے گی، کوئی تکلیف نہیں دی جائے گی، کوئی تعویذ نہیں دیے جائیں گے، کچھ بھی نہیں، اللہ پاک کے حکم سے سب ٹھیک ہوگا، اور آپ محسوس کریں گے اور اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عاملوں سے اور پیروں سے سوال کرنا شروع کریں کہ وہ اس بات کو کیوں چھپا کے بیٹھے ہیں کہ روحانیت اٹھا دی گئی، ان سب کو یہ بات معلوم ہے۔ مزید یہ کہ تمام اہل بیت کے چاہنے والے جو بھی اہل بیت کے 12ویں امام مہدی کے منتظر ہیں، ان سب کو میں یہ کہوں گا کہ میری آئی ڈی کو فالو کریں۔ یہ ویوز کے لیے نہیں ہے، یہ الحق کے سچے پیغام کو آگے بڑھانے کے لیے ہے۔ اور مزید جو میں آگے روز ایک ویڈیو ڈالوں گا، اس کے اندر آپ کو مزید میں بتاؤں گا کہ یہ دعویٰ کس طرح سے کر رہا ہوں، اور آہستہ آہستہ کوشش کروں گا کہ میں ان رازوں کو کھولوں۔ سارے راز ابھی نہیں کھل سکیں گے، ان میں وقت ہے، کیونکہ آپ لوگ تیار ہی نہیں ہیں سب کچھ سننے کے۔ ناظرین کرام، آپ نے اس شخص کی ویڈیو دیکھ لی، اب آئیے اس کی حقیقت اور سچائی بھی جان لیتے ہیں۔ اس شخص نے اپنے آپ کو امام مہدی ثابت کرنے کے لیے 3 نشانیاں بیان کی ہے، لیکن افسوس کہ تینوں ہی سراسر جھوٹ اور بے بنیاد ہیں۔ پہلی نشانی، اس نے کہا کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے روحانیت ختم ہو جائے گی، اور یہ نشانی چھپائی گئی ہے۔ ناظرین، میں واضح کر دوں کہ احادیث کریمہ میں ایسی کوئی نشانی موجود ہی نہیں ہے کہ امام مہدی سے پہلے روحانیت ختم ہو جائے گی۔ روحانیت کا کم ہونا ایک الگ معاملہ ہے، اور آج جو روحانیت کم ہو رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قیامت قریب ہے۔ لوگ نیک اعمال چھوڑ چکے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج سے غفلت برت رہے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور دنیا کی محبت میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ اسی وجہ سے روحانیت کم ہو رہی ہے، نہ کہ کسی جھوٹے مدعی کی وجہ سے۔ لہذا اس کی پہلی نشانی بھی سراسر جھوٹ ثابت ہوئی۔ دوسری نشانی، اس نے کہا کہ آنے والے رمضان میں سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں ہوں گے۔ یہ بات بھی بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہی 17 فروری کو سورج گرہن ہوگا، اور رمضان میں چاند گرہن ہوگا، یعنی رمضان میں دونوں گرہن اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اس طرح اس کی دوسری نشانی بھی جھوٹی ثابت ہو گئی۔ تیسری نشانی، اس نے کہا کہ دجال کوئی مخلوق نہیں بلکہ ایک خیالی چیز ہے، اور یہ صرف شیطانیت کا نام ہے۔ ناظرین، یہ بات بھی سراسر جھوٹ ہے۔ دجال ایک حقیقی مخلوق ہے جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں بار بار آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کی دعا سکھائی ہے، حتیٰ کہ ایک صحابی رسول نے دجال کو اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے۔ وہ ایک جزیرے میں قید ہے اور قیامت کے قریب ظاہر ہوگا، لہذا اس کی تیسری بات بھی جھوٹی ثابت ہوئی۔ ناظرین کرام،
उस शख्स की बताई हुई तीनों निशानियां झूठी हैं और ये खुद एक बहुत बड़ा फितना और दज्जाल है। ये कोई पहला शख्स नहीं जिसने इमाम मेहदी होने का दावा किया हो। उससे पहले भी बहुत से झूठे मुद्दई आ चुके हैं, सब झूठे कज़्ज़ाब और दज्जाल साबित हुए। ये भी उन्हीं में से एक है। हदीस मुबारका में आता है कि असल दज्जाल के आने से पहले 30 छोटे दज्जाल आएंगे, ये उन्हीं में से एक है। न उसका किरदार दुरुस्त है, न अमाल दुरुस्त है, न अखलाक दुरुस्त है और इमाम मेहदी बनने चला है। हालांकि इमाम मेहदी की निशानियां अहादीस में वाज़ेह तौर पर बयान की गई हैं और हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए मुसलमानों से गुजारिश है कि ऐसे फितना परवर लोगों से होशियार रहें, अपने ईमान की हिफाजत करें और कुरान व सुन्नत से जुड़े रहें। अल्लाह ताला हमें हर फितना से महफूज फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो के ताल्लुक से आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।